Yaqulu ba'da hamdin dzil jalali musalliyan ala nabi wal ali Abdun asir rahmatil karimi ay ahmadu ibnu abidi rahimi. Nah, bab hiji fi'lun sulasiyun idza yujaradu abwabuhu situn kama satusradu. Fi'lun sulasiyun, ya, jadi fi'li sulaida idza yujaradu, jadi fi'il bangsa sulasi mujarad. Fi'il sulasi fi'il anu bangsa tilu hurufna idza yujaradu tatkala den sepikeun abwabuhu utawi babe situn iku nenem kama satusrodu sebagaimana yang akan diterangkan. Jadi fi'il sulasi mujarad. Jadi aya fi'il sulasi mujarad, aya fi'il sulasi majid. Nah, jadi fi'il sulasi mujarad artinya fi'il anu bangsa tilu hurufna. Mujarad sepi. Di mana babna aya genep. Fal ainu in tuftah bimadin faksiri au dumma au faftalaha fil ghabiri. Apabila fi'il jadi kudu belajar aya fi'il ya. Nah, nanti fa'ala ieu disebut fi'il, ieu ain fi'il lam fi'il. Ya. Fa'ala fi'il ain fi'il lam fi'il. Ketika jadi doroba berarti dona fa fi'il ro ain fi'il be alam fi'il. Ya, saya wazan doroba. Nah, fa'al ainu intuf tahdimadin faksiri, di mana fi'il sulasi mujarad anu bangsa tilu hurufna nalika ain fi'ilna dipatahkan fa'ala itu ain fi'ilna dipatahkan, maka pada fi'il mudorenya bisa jadi dibaca yaf'alu, nah, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu tuh, bisa yaf'ulu. Nah, jadi lamun dina fi'il madi ain fi'ilna dipatahkan fa'ala, maka ketika mau bikin fi'il mudhari bisa jadi yaf'alu, bisa jadi fa'ala yaf'ilu, bisa jadi fa'ala yaf'ulu. Fal ainu intub tahbimadin faksiri au dumma au faftala fil ghabiri. Ya. Jadi bisa fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Jadi bisa tilu tuh. Ya. Nah itu. Jadi fal ainu intub tahbimadin faksiri au dumma au faftala fil ghabiri. Jika fi'il sulasi majid ain fi'ilna dipatahkan, maka fi'il mudhari'nya bisa dibaca ain fi'ilna jadi patah yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu, bisa jadi yaf'ulu. Gitu. Nah, ayeuna wa in dumma padmuman hafihi, lamun fi'il madina ain fi'ilna didomahkeun seperti fa'ula. Nah, tuh. Jika didomahkan, maka padmuman hafihi dia hanya bisa sekadang yaf'ulu
ulu, yap ulu, kan gitu. Jika ain fi'il madina didomahkan, maka ke fi'il mudhari'nya hanya bisa dibaca yap ulu. Itu. Tuh, hari ini dipatahkan ma ain fi'il madina. Eta fi'il mudhari'na bisa yap alu, bisa yap ilu, bisa yap ulu. Namun wa in tudom, ya wa in tudom mafadmu manhafi, jika didomahkan ain fi'il madina, maka fi'il mudhari'nya hanya bisa yap ulu. Ya. Autan kasir faktah wa kasron ihi. Ya. Tapi jika dibacana lamun fi'il madina ain fi'il dikasrokan fa'ila. Tuh, fa'ila. Ya. Jika fa'ila, maka dibaca kafil mudhari yap alu. Yap alu, yap alu. Yap alu tuh. Gitu. Jadi fa'ala yaqulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu. Walamun awalamu au ainun bima qad futiha halki siwa zabi sududi tadoha. Nah, jika alam, lam atau ain fi'il madina dipatahkan, ya, ikut wajan patah ya fa'ala. Jadi ketika ini kesimpulan ini nih. Ketika ain fi'il ketika alam fi'il ain fi'ilnya mengandung pakai iya ya. Ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya salah satu huruf halki itu hamzah, kemudian ha, ya, khala, tuh, kemudian ain, ogin, ini huruf halki. Ketika lam fi'il atau ain fi'ilnya huruf halki, maka dia tetap ketika fa'ala, maka yaf'alu. Contoh, pataha. Pataha itu alam fi'ilna huruf halki ha. Maka fi'il mudhari yap tahu, yap tahu tuh. Pataha yap tahu. Karena huruf halki, ya. Huruf halki itu. Jadi rumusna kieu, rumusna. Ya. Rumusna kieu, rumus. Rumusnya fil madhi fil mudhari. Jadi fil sulasi mujarrad eta ngabogaan genep bab. Hiji bab kahiji. Bab kahiji fa'ala yaf'ilu. Ya. Bab kedua fa'ala yaf'ulu. Jadi fathun kasrun, fathun domun, fathatani. Domun kasrun domun kasrun patun kasrotani. Seperti fa'ala eta domu patun kasrun. Rumus pertama fathun domun. Jadi patah. Contoh fa'ala, ya kan? Nah, patun kasrun heula. Kasrun fil mudhari'na dikasrahkeun ieu na ain fi'ilna. Fa'ala yaqilu. Doroba yadribu. Tuh, doroba yadribu tuh. Jadi fathun kasrun, fathun domun, fathatani. Domun kasrun patun kasrotani gitu. Ya. Jadi bab yang pertama patah domah. Fi'il mudhari ain fi'ilnya dipatahkan, maka kepada fi'il mudhari ain fi'ilnya dikasrokan. Fa'ala
ilu iwazan, wazan itu timbangan, mauzune yang ditimbang dorobayan ribu. Kemudian bab kedua fathun domun, fathun ain fil madinah, domun ain fil mudorena, berarti fa'ala yap ulu. Nasoro yan suruh kan fathun domun, fa'ala yap ulu, nasoro yan. Itu bab kedua tuh. Jadi ieu mah kuncina fathun kasrun, ieu mah fathun domun. Itu. Jadi fa'ala yaqulu doroba fa'ala yaqilu wazan fa'ala yaqilu berarti mauzune doroba yan ribu. Bab kedua fa'ala yaqulu berarti nasoro yan suruh. Gitu kuncinya fathun kasrun. Jadi fathun domun fathatani gitu. Fathatani bab katilu pathatani. Pathatani itu artinya ain fil madinya dipatahkan, ain fil mudhari dipatahkan, seperti fataha ya tahu tuh pathatani ya. Jadi tadi mah kan fa'ala ulu berarti fa'ala ilu dorobayan ribu. Kemudian fa'ala ulu nasoro yan suruh. Ayeuna pathatani ain fil madinah dipatahkan, ain fil mudhari dipatahkan, berarti fa'ala alu mauzune fataha tahu fathan gitu. Ya. Kemudian kasrun fathun. Bab kaopatna fathun kasrun. Kaopat. Ya, bab kalima. Fathun kasrun. Berarti fathun kasrun fa'ala fa'ila kasrun fathun. Fa'ila yaf'alu berarti naon? Alima ya lamu. Paham? Fathun kasrun fathun. Bab kelima fathun kasrun fathun. Kasrun fathun alima ya lamu. Nah, anu kagenepna kasrotani berarti fa'ila ya ilu hasibaya sibu. Nah, jadi gebe kuncinya ya. Fathun kasrun, fathun domun, fathatani, domun kasrun, fathun kasrotani gitu. Jadi fathun kasrun gitu. Jadi dipatahkan ain fil madinah, maka dikasrohkan ain fil mudorena. Contohna fa'ala ilu. Jadi di fathun kasrun dipatahkan ain fil madinah, dikasrohkan ain fil mudorenya, berarti fa'ala ilu mauzune dorobayan ribu. Bab kahiji jadi fathun kasrun, fathun dom. Bab kedua fathun domun. Bab kedua fathun domun, fatahlah karek domah, berarti fa'ala ulu nasoro yan suruh. Ulangi. Bab pertama fathun kasrun berarti fa'ala ilu mauzunai dorobayan ribu. Kemudian bab kedua fathun domun fa'ala ulu berarti mauzune dorobayan nasoroyan suruh. Aina bab katilu fathatani, dua-duanya patah. Fa'ala alu berarti patah tahu. Kemudian bab keempat
Domun, dua-duanya domah. Fa'ula yaf ulu berarti nanta. Hasuna ya sunu. Kemudian bab kelima fa'ila fatun kasrun patun. Fa'ila yaf alu berarti alima ya lamu. Aina kasrotani dua-duanya kasrah. Ain fil madinya kasrah. Ain fil mudorena kasrah berarti hasiba ya sabu ha tu ha ain fa'il sin ain fiil ba lam fiil. Jadi lamun kasrotani hasiba berarti fil mudorena ya sibu ya wazan seperti fathun kasrun fathun damun fathatani damun kasrun fathun kasrotani. Coba fathun kasrun kira fathun kasrun fathun damun fathatani damun kasrun fathun kasrotani. Eta rumus fathun kasrun jadi dipatahkan ain fil madinah maka dikasrohkan ain fil mudorena seperti fa'ala yaf'ilu mauzune doroba yad ribu. Ayana fatun damun berarti dipatahkan ain fil madinah didomahkan ain fil mudorena fa'ala yaf'ulu mauzune nasoro yan suru. Bab katilu patun pathatani jadi dua-duanya patah. Dua-duanya patah berarti fatah hayab tahu atau fatah fa'ala yaf'alu jadi fatah hayab tahu. Aina bab ka opat domun dua-duanya domah. Fa'ula yaf'ulu berarti hasuna ya sunu. Aina kasrun fathun dikasrohkan ain fil madinah dipatahkan ain fil mudorenya jadi alima ya lamu. Aina kasrotani dua-duanya kasroh. Fa'ila yaf'ilu mauzunnya hasiba yasibu. Ulangi jadi rumus fathun kasrun fathun damun fathatani damun kasrun fathun kasrotani. Eta rumusna. Ieu ngaranna belajar vocabulary. Jadi belajar kata kerja dalam bahasa Arab, ya. Ini kunci. Nah, jadi jadi fi'lun sulasiyun iza yujaradu abu situn kama satusradu. Wa in fal ainu in tufza bimadin faksiri au duma au fabtala fil ghabiri. Wa in tudamma fadmu manhafihi au tankasir fabtawa kasron ihi. Walamu au ainun bima qad futiha hal kisiwa jadi dabi sududi tabohana. Jadi fil sulasi majid aya genep babna. Jadi bab pertama fathun kasrun. Fathun kasrun artinya dipatahkan ain fiil madinah dikasrohkan ain fiil mudorena. Contohna fa'ala yaf'ilu mauzune doroba yad ribu. Jadi wazan itu timbangan, mauzun itu yang ditimbang. Ya. Fa'ala yaf'ilu itu wazan, mauzune doroba yad ribu. Itu bab pertama, fathun kasrun. Bab kedua, fa'ala fathun domun. Fathun domun patah ain fil madinah domah ain fil mudorena. Contohnya fa'ala ulu. Kemudian mauzune nasoro yan suru. Bab ketiga fathun atau fathatani dua-duanya patah. Dipatahkan ain fil madinya, dipatahkan ain fil mudorenya. Fa'ala
alu berarti fathah yap tahu. Nanti guys sanawiyah ayo lin tasrifan. Terus gagah guna sanawiyah bahasa Arab nalin. Kalau bisa ngomong Arab itu bisa baca kitab lah. Kemudian bab kelima kasrun fathun. Kasrah ain fil Madinah, fathah ain fil mudorena berarti fa'ila yap alu. Contohnya nanta fa'ila alima ya lamu i'lam kadituna fil amarna. Kemudian kasrotani dua-duanya kasroh. Kasroh ain fil Madinah, kasroh ain fil mudorena. Contohnya fa'ila yap ilu berarti hasibah sibu. Maku jerumus fathun mundi lemur baheula kieu. Patah kasroh, patah domah, patah domah, kasrah patah, kasratani. Fathun kasrun pathun kasrun, ingat rumus. Kasrun pathun kasrun, fathun domun fathatani, domun kasrun fathun kasrotani. Gitu. Ulangi. Fathun kasrun, fathun domun fathatani, domun fathun kasrun fathun kasrotani. Fathun domun, fathun kasrun. Contohnya kumaha? Kasrun, fathun. Contohnya fa'ala yap ilu. Mauzune doroba yad. Ayeuna fathun domun. Patah domah. Fa'ala yap ulu. Mauzune nasoro yang suruh. Ayeuna rumus fathatani dua-duanya patah. Fa'ala yap alu. Mauzune fathah yap tahu. Kemudian kasrun fathun. Domun. Fa'ula yap ulu. Berarti mauzune hasuna yahsunu. Kemudian kasrun fathun. Fa'ila yap alu. Mauzune alima lamu. Kasrotani dua-duanya kasroh. Fa'ila yap ilu. Fa'ila yap ilu. Ya. Fa'ila yap ilu. Maka mauzune hasibah sibu. Itu rumus kunci. Fathun kasrun, fathun domun, fathatani, domun kasrun fathun kasrotani. Itu. Jadi itu kunci eta. Kayak orang baca kitab gampang. Gitu. Nah, rumusnya rumusna. Fathun. Jadi dia kasrunnya fathun kasrun. Terus nanti fathun domun. Kemudian nanti fathatani atau fathun bisa fathun. Kemudian nanti domun. Kasrotani kasrun. Tuh 1 2 3 4 5 kok 5. Kasrun fathun. Kemudian kasrun. Ya, kunci. Fathun kasrun berarti dipatahkan ain fil fa'ala tu ain fil. Yap ilu tu ain fil tu yap ilu tu fathun kasrun kan? Kemudian fathun kasrun
Fathun domun berarti fa'ala ulu. Fathatani patah-patah berarti patah fa'ala alu. Domun fa'ula ulu. Kasrun fathun fa'ila alu. Kasrotani fa'ila ilu. Kunci ya, kuncinya sekali penghafal. Fathun kasrun fathun domun fathatani domun kasrun fathun kasrotani. Itu kunci ya, sulasi majid sulasi mujarrad. Jadi bahasa Arab mah pasti tilu hurufna kata kerjanya, pastennya atau fil madinya. Ketika ditambah maka jadi sulasi majid. Ya. Ulangi coba bebarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Fathun kasron fathun domun fathatani domun kasron fathun kasrotani. Ulangi. Fathun kasron fathun domun fathatani domun kasron fathun kasrotani. Mau kebal ngaji santri mah mau sampai kena akarna. Nah, jadi yang pertama fathun kasrun. Contoh fa'ala ilu. Fathun domun fa'ala ulu. Fathatani alu. Nah, kemudian domun Paula. Ulu. Kasrun patun. Pahuwa fala Fa'ila alu. Kasrotani fa'ila ilu. Eta wazan mauzune. Fathun kasrun fa'ala ilu mauzune. Doroba. Nah, ro itu anfil. Doroba yadribu. Fathun domun ulu mauzune. Nasoro yang suruh. Tuh ro itu anfil. Kemudian fathatani dua-duanya patah. Fa'ala alu. Berarti mauzune doroba. Patun maksudnya pataha tahu. Domun fa'ula ulu. Maksudnya hasuna yasunu. Kasrun patun fa'ila alu. Ya berarti maksudnya alima lamu. Kasrotani fa'ila ilu mauzune hasiba yasibu. Jadi kunci fathun kasrun fathun domun fathatani domun kasrun fathun kasrotani. Engke ngalagu naon nih mah di YouTube ya ngayakulu. Nah, karena sebab boleh ke di pondok. Fathun kasrun fathun domun fathatani domun kasrun fathun kasrotani. Itu paham? Sangke karena bab sulasi bangsa rubai. Yang tadi kan ini bangsa sulasi artinya tilu hurufna. Ya kuncinya ingat kena tak? Fathun kasrun doroba yadribu fathun domun nasoro yansuru fathatani patahayab tahu domun hasuna yasunu kasrun fathun alima ya'lamu kasrotani hasiba yasibu. Wallahu a'lam bishawab.